मशरकी उत्तर प्रदेश का ये छोटा सा कस्बा उस खित्ते से ताल्लुक रखता है जो अपनी दीनी, तालीमी और तहरीकी सरगर्मियों के लिए आलमी शोहरत का हामिल है। जिला सदर मकाम से 14 किलोमीटर शुमाल को वाक़े बिलरियागंज में गुज़िश्ता सदी के निस्फ़े आखिर में बुजुर्गों ने एक ऐसी ही तहरीक की आबियारी की जिसे अल्लाह तबारक ताला ने कबूलियत के शर्फ से नवाजा। ये जामिअतुल फलाह है। मुखलिसीन फिद्दीन की सिफात रखने वाले चंद अफराद ने 1962 में इसकी बुनियाद डाली। बेसरो सामानी की हालत में तवक्कुल अलल्लाह के सहारे इसका वजूद अमल में आया। अल्लाह के फजल से आज यहाँ तकरीबन 5000 तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम हैं। इनमें इलाकाई तलबा के अलावा मुल्क की तमाम रियासतों के तलबा व तालिबात तालीम हासिल करते हैं। निसाब और कैंपस के एतबार से मुल्क का ये मुनफरिद इदारा है जहां इलाहिदा कैंपस में तलबा व तालिबात दीनी व आधुनिक तालीमात हासिल करते हैं। अगराज़ो मकासिद के लिहाज से जामिअतुल फलाह सलफ के रहनुमा उसूलों का ही पाबंद है, लेकिन असरी तकाज़ों को पूरा करने में उसने नई सिमत का तयन किया। ये पेशरफ्त अब भी जारी है। जामिअतुल फलाह के मकासिद में से ये भी है कि इख्तिलाफात से बालातर हों, फ़िक़ही तअस्सुबात से दूर हों। महज 3 सालों के अंदर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से तलबा जामिअतुल फलाह की तरफ खिंचने लगे। हर साल 2 साल के बाद जो बाद इमारतें बनती, बाद शोबे कायम होते, वो नाकाफ़ी होते जा रहे थे और इस तरह से ये मुख्तलिफ़ सालों में जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इमारतें बनी, बल्कि बाद इमारतें तो ऐसे बनी हैं कि कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको शुरू किया गया और फिर जो है वो पाए तकमील को पहुँची। 1991 में कुल्लियतुल बनात की बिल्डिंग तामीर हुई। दूर दराज के इलाकों, जिलों और सूबों से आने वाली तालिबात के लिए हॉस्टल की जरूरत महसूस हुई तो 1994 में सफिया मंजिल की तामीर हुई। 21वीं सदी में इदारे की जानिब से एक तारीखी फैसला लिया गया। गोल्डन जुबली की तकरीब से 1 साल कबल यानी 2011 में अल फलाह अस्पताल का इफ्तिताह हुआ। जवां हिम्मत नस्लों की पहचान उसकी क़यादत से होती है। अंजुमन तलबाए कदीम इसी सिमत में गामजन है। गोल्डन जुबली के मौके पर जिस अज़्म का इजहार किया गया था, 3 सालों बाद उसने हकीकत का रूप लेना शुरू कर दिया। तलबा की बढ़ती तादाद के पेश नज़र इदारे को फौरी तौर पर इजाफी हॉस्टल की जरूरत थी। 2015 में ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की जानिब से अंजुमन हॉस्टल का संगे बुनियाद रखा गया। जाती और अहबाब के जराए से जमा फंड के जरिए 2017 में हॉस्टल की तामीर का काम शुरू हुआ। मैं तमाम मुहसिनीन जामिया और खैर खान से दरख्वास्त और अपील करता हूँ कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, जल्द से जल्द इस मंसूबे की तकमील हो और जामिया की एक अहम ज़रूरत पूरी हो जाए। तालीमी इदारों का कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन भी एक अहम पार्ट है। इसके लिए तामीराते आम्मा का सेक्शन है। इसी तरह खाने पीने के लिए मतबख, इदारे से वाबस्ता लोगों की सेहत की देखभाल के लिए अस्पताल, वोकेशनल सेंटर, इदारे इल्मिया, तंजीमे मकातिब, दाखला व इम्तिहानात, लाइब्रेरी, तरबियत, निगरानी, कुल्लियतुल बनात, जमीयतुत तलबा, इफ्ता व क़ज़ा और दावत। इसी के साथ तालिबात के लिए सिलाई कढ़ाई और उमूर खानादारी से मुताल्लिक अलग अलग शोबे कायम किए गए हैं। हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है और हमसे मुतालबा किया है कि कुरान, मिल्लत इस्लामिया और इंसानियत की खिदमत के लिए हमें अपनी सलाहियतों के साथ साथ अपने वसाइल भी हमको इस्तेमाल करने हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इनकी अक्सरियत उसी मकसद के गिर्द चक्कर लगा रही है जिस मकसद के लिए जामिअतुल फलाह वजूद में आया था। फारिकीन फलाह को मकासिदे जामिया से मरबूत और हम आहंग किया जाए।
اس مقصد کے تحت 1977 میں فارغین جامعہ کی تنظیم انجمن طلباء قدیم کا قیام عمل میں آیا۔ ہر فلاحی جامعۃ الفلاح کے لیے متفکر ہے، اور انجمن کی پہلی خواہش یہ ہے کہ جو فارغین ہیں ان کی دعوتی اور تحریکی تربیت کرے۔ انجمن ان امور کو خوب سے خوب تر طریقے سے انجام دینے کی خواہش مند ہے۔ تعلیمی اداروں کی شناخت فیکلٹی ممبران سے بھی ہوتی ہے۔ اس کے پیش نظر انجمن باصلاحیت، ٹرینڈ اور سبجیکٹ کے ماہر اساتذہ کی تلاش میں جامعہ کی ہر طرح سے مدد کر رہی ہے۔ جامعہ کے نظریاتی بنیادوں کی حفاظت کا ذمہ فارغین کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ اسے فروغ دینے کے لیے مختلف برانچز کے قیام کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مدارس، اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے طلباء کو روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی فکر اور فلسفے سے روشناس کرانا موجودہ دور کا ایک اہم فریضہ ہے۔ ایک تعلیمی ادارے کے طور پر جامعہ کو اس طرح ڈیولپ کیا جائے جو ہر لحاظ سے طلباء کے لیے مناسب ہو۔ نصف صدی کے دوران جامعۃ الفلاح ترقی کی کئی منازل طے کر چکا ہے۔ طلباء و طالبات کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو رہائش کا معقول انتظام نہ ہونے کے سبب اس کی خیر و برکت سے مستفید نہیں ہو پا رہی ہے۔ جامعہ کے موجودہ وسائل ایسے نہیں ہیں جو داخلے کے خواہش مند طلباء کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ جو طلباء ہیں ان کی موجودہ رہائش گاہوں کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 4 دہائی قبل بنے ہاسٹل خستہ حال ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ کی حالت ایسی ہے جن کا استعمال خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ کنسٹرکشن اور ریکنسٹرکشن دونوں کی جامعہ کو اشد ضرورت ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انجمن طلباء قدیم نے انجمن ہاسٹل کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا ہے۔ منصوبے کے موجودہ خاکے میں یہ ہاسٹل انشاءاللہ 5 منزلہ ہوگا، جس میں 152 کمرے ہوں گے۔ ان کمروں میں الماری اور فرنیچر سمیت دیگر ضروری چیزیں بھی فراہم ہوں گی۔ ہاسٹل میں بیک وقت 608 طلباء کے قیام کا انتظام ہوگا۔ ہر کمرے میں صرف 4 طلباء کی رہائش ہوگی۔ 5 منزلہ انجمن ہاسٹل کی بلڈنگ ملٹی پرپز ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں ہاسٹل کے ساتھ ہی 3 بڑے ہال، کچن، ڈائننگ ہال، 10 وارڈن فیملی کوارٹرز اور 72 کامن واش روم اور ٹوائلٹ ہوں گے۔ بلڈنگ میں زینے کے ساتھ ساتھ لفٹ کا بھی انتظام ہوگا۔ ہاسٹل کو بنانے میں سبھی تعمیری اصولوں اور شرائط کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ہاسٹل کی تعمیر کے لیے 3200 اسکوائر میٹر جگہ مختص کی گئی ہے۔ ایک منزل کی تعمیر 17,400 اسکوائر فٹ پر ہوگی، یعنی 5 منزل کی تعمیر تقریباً 87,000 اسکوائر فٹ پر کی جائے گی، جس پر اندازاً 10 سے 10.5 کروڑ روپے خرچ ہونے کا امکان ہے۔ فنیشنگ اور انٹیریئر ڈیزائننگ کے علاوہ دیگر ضروریات پر تقریباً 56 لاکھ کا خرچہ آ سکتا ہے۔ مجموعی طور پر اس پروجیکٹ کی کل کاسٹ 11 کروڑ لگائی گئی ہے۔ وسائل اور ضروریات کے پیش نظر پروجیکٹ کو مرحلے وار طریقے سے پورا کرنے کی پلاننگ کی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں 5 منزل پر 36,540 اسکوائر فٹ رقبے پر تعمیر کا منصوبہ ہے۔ ان میں ایک منزل کا رقبہ 7,308 اسکوائر فٹ ہے۔ یہ تعمیر زمین کے مشرقی حصے میں ہو رہی ہے، جس پر 4 کروڑ 38 لاکھ 48 ہزار روپے کا خرچ آئے گا۔ رقبے کی مشرقی جانب سے ایک منزلہ عمارت کی تعمیر 7,308 اسکوائر فٹ رقبے پر ہوگی۔ اس میں 280 طلباء کے رہنے کے لیے 70 کمرے ہوں گے۔ وارڈن کے لیے 5 اسٹاف کوارٹر، 20 وضو خانے اور 20 ہی واش روم، 30 باتھ روم اور ٹوائلٹ ہوں گے۔ زینے کے ساتھ ساتھ لفٹ کا کام بھی اسی مرحلے میں شروع ہوگا۔ 1 اسکوائر فٹ پر تعمیر کی کل کاسٹ 1,200 روپے آ رہی ہے۔ اس طرح ایک منزل پر 87,69,600 روپے کا خرچ آ رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں مجموعی طور پر 36,540 اسکوائر فٹ ایریے میں تعمیر ہونی ہے، جس کا خرچ
4,38,48,000 रुपए आएगा। ये प्रोजेक्ट तंजीम की इस्तिताअत से बढ़कर है। इसका हौसला सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसे की वजह से पैदा हुआ, जो नीयत और खुलूस का जानने वाला है। हम मिल्लत के असहाब खैर से गुजारिश करते हैं कि इसमें अपना कंट्रीब्यूशन और अपना ताउन बढ़ चढ़ करके आप दें। एक शख्स अपना घर और अपना एक ज़ाती रिहाइश की जगह या अपना ऑफिस बना लेता है, फ़र्द वाहिद, तो ये तो हम पूरी जमात है, कम्युनिटी है, इतने लोग हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा सा भी ताउन करेंगे तो ये काम तो कोई बड़ा काम नहीं है। जामिअतुल फलाह गुलेरियागंज आज़मगढ़ ये मेरी तमन्नाओं का मरकज़ है। काबिल मुबारकबाद हैं अंजुमन तलबा क़दीम जामिअतुल फलाह के वाबस्तगान, जिन्होंने अंजुमन हॉस्टल की तामीर का फ़ैसला करके अपने मादरे इल्मी की एक बड़ी खिदमत का आज़म किया है। अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। इतने बड़े मंसूबे के लिए उन्हें हर तबके से राब्ता करना होगा, असहाब खैर से खुसूसी अपील करनी होगी और मुस्तकिल मिजाजी के साथ उसे पाए तकमील तक पहुँचाने की जिद्दोजहद करनी होगी। हमारी नेक तमन्नाएँ उनके साथ हैं। तमाम असहाब खैर से भरपूर ताउन की दरख्वास्त है। अल्लाह से दुआ है कि अहले खैर हजरात इस मंसूबे को कामयाब बनाने में अपना भरपूर ताउन दें। खुशी, इत्मीनान और हौसला कुन बात यह है कि अंजुमन को बुजुर्गों की दुआ और पूरा ताउन हासिल है।